Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mutahadditsun al-kiram wa ayyuha ashabul maqalah al-muhtaramun. Nahnu al-an fil jalsah al-mutawaziyah li Muktamar Batu Sangkar Ad-Dauli Al-Khamis BIC 5. Wa al-an fi ghurfah BIC 5A. Ana Rais Jalsah Dr. Haji Kamaluddin MA. Wa fi hadhil jalsah saya tahaddath ashabul maqalah الأول دكتور في عائشة بعنوان تأثير استراتيجية تعليم الخارجية على فهم المفردات في المدرسة الثانوية الحكومية 2 Batu Sangkar. وثاني أستاذ توفيق الهادي LCMA بعنوان معنى الكفاية في الجهاد عند يوسف القرضاوي قراءة تحليلية وصفية. والثالث Ustadzah Rahimah diunwan implementasi pembelajaran bahasa Arab berbasis gambar di sekolah dasar di Kota Serang. Baik, ayyuhal musyarikun al-kiram, nabda hadhihi jalsah bi basmalah. Wa nakhtu al-fursa al-ula لأستاذ توفيق الهادي الذي سيلقي مقالته بعنوان معنى الكفاية في الجهاد عند يوسف القرضاوي قراءة تحليلية وصفية. فلتفضل إليه مشكور. طيب شكرا لهذه الفرصة. Mungkin saya share ininya PowerPoint-nya. Yeah. Baik. Ya, silakan duluan Pak Zuhari, foto, silakan aja dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'idatul kiram, fadilatul doktor Kamaluddin Rais al-Jalsah fi hadzal mu'tamar wa kullul musyarikun alladzina yahduruna fi hadzal mu'tamar ad-dawli fi hadzal yawm. Fi hadhil fursah سأقدم لكم مقالة تحت العنوان معنى الكفاية في الجهاد عند يوسف القرضاوي. وتهدف هذه الرسالة لدراسة الفكر القرضاوي عن معنى الكفاية في الجهاد في سياق المعاصر. لقد ركز القرضاوي في كتابه فقه الجهاد لإعادة التفسير معنى الجهاد كمحاولته في تطبيق الجهاد في عصر الحديث. من المعلوم الجهاد في اللغة بمعنى بذل الجهد وهناك بعض التعريفات عن معنى الجهاد، وقد يكون الجهاد بمعنى بذل الجهد في منع النفس من إتباع أهوائها لطاعة الله، وبذل المال في سبيل الله، ومحاولته ومجاهدة الإنسان بالصبر
هذا من تعريف الجهاد. ونفهم هنا أن معنى الجهاد أوسع من معنى القتال، أوسع من الحرب. لكن مشكلة الآن هناك كلمة الجهاد في العرف الفقهي تعني القتال، حتى عرف بعض العلماء بأنه بذل الوسع وطاقة في قتال في سبيل الله. ومن هذا التفسير يؤثر كثير من الحديث أو دراسات حتى من الغربيون في موضوع الجهاد. فهمت الجهاد بأنه قتال العالم كله. وأيضا لو ننظر إلى نظرة الفقه عند الجهاد، نظرة الفقه عن الجهاد ينقسم العلماء الجهاد بمفهوم الشرعي إلى قسمين أساسيين. الأول الجهاد الدفاعي أو جهاد ديفنسيف، وهو مقاومة العدو إذا دخل الأرض الإسلام واحتل منها مساحة ولا قليلة. يعني إذا دخل العدو إلى منطقة من دار الإسلام يجب على كل مسلم في قتال أو في جهاد عند في هذه الحالة. ويرى الفقهاء ويقول الفقهاء حكم هذا الجهاد هو فرض عين. والثاني الجهاد الطلبي أو جهاد اوفنسيف، فهو أن يكون العدو في عقر داره ولكننا الذين نطالبه أو نقاتله. والمهم من نوع هذا الجهاد أن هؤلاء الأعداء مقيمين في أرضهم ولم يبدئون بعدوان ظاهر، ولكن نحن المسلمين نطالبهم ونقاتلهم في دارهم في ولايتهم. ويقول العلماء أن حكم هذا الجهاد هو فرض كفاية، ويجب على كل مسلم مرة كل سنة لقتال أو لتطبيق هذا الجهاد، يعني جهاد الطلبي. في هذه المقالة استشهدت إن هنا بعض القول العلماء، مثلا من الإمام النووي في روضة الطالبين وابن قدامة في المغني. والمهم معنى الكفاية في الجهاد عند جمهور العلماء: الأول أن يشحن الإمام الثغور بجماعة، يعني بالجيش، ويكافئون من بإزاء من الكفار. والثاني أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه، أو يبعث الجيش يغيرون عليهم في بلادهم. ويجب هذا الجهاد أقله مرة واحدة كل سنة، حتى قال النووي فإن زاد فهو أفضل في هذا الجهاد في قتال الكفار. ويمكن نرى من هذا الجهاد سيؤدي إلى مشكلة كبيرة لو نطبق هذا الجهاد في العصر. مثلا نذهب إلى أوروبا أو أمريكا لقتالهم في دارهم، لنقاتلهم في دارهم. هذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة خاصة في علاقة مسلمين وغير المسلمين. وجاء القرضاوي في كتابه فقه الجهاد بانتقاد موقف جمهور الفقهاء على معنى الكفاية في هذا الجهاد، مع العرض بأنه لا يمكن فصله عن الواقع التاريخي وارتباط بفقه السياسة الشرعية. وألف القرضاوي هذا الكتاب في مجلدين كبيرين لإجابة بعض المشاكل التي تتعلق بقضية الجهاد، لأن هذا الموضوع بحسب رأيه من أخطر الموضوعات في الإسلام. ويقول القرضاوي بالنسبة ارتباط هذا الجهاد، يعني جهاد طلبي، بارتباطه بالواقع التاريخي. يقول القرضاوي: الفقهاء حينما قرروا ذلك إنما قرره بناء على واقع المعيش الذي كان مفروضا على الأمة في تلك الأزمنة، وهي أنها مهددة باستمرار من جيرانها الأقوياء
مثل دولة روم وبيزنطية التي اقتطع المسلمون أجزاء من إمبراطورياتها العريضة في آسيا والأفريقيا. وهذا المشكلة يعني عندما الفقهاء قرروا جهاد الطلبي هناك تتعلق بالواقع في التاريخ يعني والواقع في التاريخ يؤدي إلى آرائهم في إجابة هذا الجهاد. وأيضا بالنسبة ارتباط هذا الجهاد مع فقه السياسي، وهو فقه يتسم بالرحابة والمرونة، أن الفقه يقوم على أن هذا الفقه يقوم على أساسا على فقه المقاصد والمصالح. وفي هذه الحالة يمكن الفقه واسع المجال في الاجتهاد وتعدد الأنظار والرؤية دون نكير من فريق على الآخر، ما دام يحترم الثوابت ويرعى على الأصول الشرعية والضوابط. وبالتالي هناك ارتباط بين هذا الجهاد عند يوسف القرضاوي بفقه السياسة الشرعية التي تدخل إلى قسم المعاملات وترك الشرع حاكم قصدا بدون نصوص ملزمة. والسؤال الآن، وبماذا يتحقق فرض الكفاية في الجهاد؟ للإجابة على هذا السؤال نقل القرضاوي تفسير مهم لفرض الكفاية عند بعض الفقهاء، مثلا من الفقهاء الشافعية، وخلاصة ذكره أن فرض الكفاية في الجهاد يحصل بتشحين الثغور، وهي محل الخوف التي تلي بلاد الأعداء بمكافئين لهم لو قصودها. ومن هذا التفسير يرى القرضاوي إلى أن المطلوب الذي يؤدي به فرض الكفاية أن يكون للمسلمين جيش قوي ومسلح بأحداث الأسلحة وعلى الأعلى المستوى للتدريب، وينشر قوته في كل الثغور البرية والبحرية. ومن هنا يسقط القرضاوي فريضة الجهاد الطلبي بقتال الكفار في دارهم أقلها كل سنة مرة واحدة، لأنه هذا النوع من الجهاد لا يمكن نطبق في هذا العصر. وركز القرضاوي في جهاد فرض الكفاية إلى قوة الجيش وتقوية الثغور من هجوم العدو. ومن منهج القرضاوي أن تحقيق معنى فرض الكفاية في الجهاد عنده تبنى بمنهج الوسطية التي اختاره في دعوة والتعليم والإفتاء. ومن معالم هذا المنهج أن نجدد الدين من داخله ونجتهد لحياتنا وعصرنا. وننظر من هذه الدراسة ومن هذه المقالة يسقط القرضاوي إلى فرض الكفاية من الجهاد بتحديد القتال مرة واحدة كل سنة. وكلام فقهاء بالنسبة هذا النوع من الجهاد فهو أملاه الواقع الذي عاشوه المتمثل في علاقات الدولة الإسلامية بجيرانها الذين يهددونها في كل وقت. والموقف القرضاوي في هذه القضية يعتمد على الرباط بالواقع المعاصر واهتمامه بالمتغيرات التي حدثت في العالم مثل استنكار الحروب ورغبة في السلام. وممكن هنا ما نقدم في هذه الجلسة أرجو منكم من الاقتراحات والانتقاد لإصلاح هذه الرسالة لأحسن مما يمكن. شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لأستاذ توفيق الهادي الذي قدم مقالته القيمة أمام الجلسة المباركة، يعني معنى الكفاية في الجهاد عند يوسف القرضاوي قراءة تحليلية وسطية. وقدم أيضا صاحب المقالة معنى الجهاد وفرق بين الجهاد والقتال، وكذلك هناك جهاد الدفاعي. ولا ينسى صاحب المقالة نقل كثيرا من الآراء العلماء عن الجهاد. وممكن هذه المسألة التي تحتاج إلى المناقشة بعد هذا إن شاء الله.
والآن mungkin نتفضل لأستاذة رحيمة تقديم مقالاتها بعنوان implementasi pembelajaran bahasa Arab berbasis gambar di sekolah dasar di Kota Serang. إلى أستاذة رحيمة فتفضل مشكورة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan nashkuru ilallah li'annahu yu'ti nasihatan wa barakatan. Yang terhormat moderator dan panitia pelaksana Batu Sangkar International Conference, para pembicara dan peserta yang berbahagia. Ismahli fi hazihin nadwa uridu an abhas bi maudu'i tahqiq wasailit suwar fi ta'limil al-lughah al-arabiyyah fil madrasatil ibtidaiyah Muhammadiyah Serang, yakni implementasi pembelajaran bahasa Arab berbasis gambar di SD Muhammadiyah Serang. Bisa lihat slide-nya, Pak? Ya, wadah. Ada? Ya. Karena saya presentasinya mempergunakan bahasa Indonesia ya, Pak ya. Ditulis dengan bahasa Indonesia. Pendahuluannya yaitu bahasa Arab itu merupakan di sekolah dasar Muhammadiyah, bahasa Arab itu merupakan mata pelajaran tambahan atau muatan lokal dalam kurikulum, dan bahasa Arab itu juga menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang mana alokasi waktunya juga ditentukan mempunyai alokasi waktu tersendiri ya. Kemudian pengetahuan dan pemahaman guru terhadap berbagai masalah pengajaran bahasa Arab dianggap sangat penting ya. Nah, anggapan bahwasannya belajar bahasa Arab itu sulit dan kurangnya minat para siswa di madrasah terhadap materi bahasa Arab. Kemudian guru sebagai pendidik diharapkan mempunyai kompetensi yang mumpuni dan merencanakan pembelajaran, membimbing siswa, mengolah kelas, dan mengevaluasi. Kemudian salah satu model yang digunakan dalam pembelajaran adalah menggunakan media gambar. Teorinya yaitu kurikulum. Kurikulum itu apa saja yang dapat dilakukan sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran anak untuk mencapai tujuan, itu yang disebut dengan kurikulum. Yang mana kurikulum tersebut merupakan seperangkat rencana dan aturan mengenai isi, bahan ajar, dan pedoman, serta kegiatan pengajaran. Sedangkan silabus, yaitu merupakan rincian dari kurikulum ya, uraian dari kurikulum, yang mana silabus itu merupakan bagian dari kurikulum yang tidak dapat terpisahkan. Yang ketiga ada bahan ajar. Bahan ajar itu adalah segala bentuk bahannya dipergunakan untuk proses belajar mengajar, untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar tersebut, baik itu berupa kaset, CD, kamus, dan buku bacaan. Nah, gambar dalam pengajaran bahasa Arab, metode picture merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran bahasa Arab, yang mana guru menyiapkan gambar yang dapat dibaca dan dikenali serta dapat dengan mudah walaupun bentuk gambarnya itu sangat sederhana. Oleh karena itu,
Untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab di tingkat SD atau sekolah dasar, dipergunakan media virtual ya. Virtual itu yaitu melalui indera penglihatan. Sehingga siswa dapat dengan mudah menangkap, mencerna materi yang telah diberikan. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada siswa dalam menambah kosakata dan meningkatkan keterampilan berbicara, yang mana bahasa Arab itu mempunyai 4 keterampilan, yaitu membaca, berbicara, menyimak, menulis. Nah, namun gambar yang dibuat pada contoh tersebut belum mempergunakan program software, melainkan masih bersifat manual. Metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara, metode penelitian ini kualitatif ya, kualitatif. Kemudian metode penelitiannya dengan mengambil data, observasi lapangan, yaitu mengamati penggunaan media gambar dalam pembelajaran, kemudian kemudian analisis dokumen, kemudian wawancara dengan melakukan wawancara dengan 2 orang guru dan 31 siswa. Kemudian tempatnya kemudian bertempat di SD Muhammadiyah Kota Serang, diambil sampel yaitu kelas 4. Karena kelas 4 itu merupakan kategori sebagai kelas tinggi di tingkat SD. Yang mana siswa kelas 4 itu diasumsikan siswa yang sudah duduk di jenjang tersebut memiliki kemampuan membaca, kemudian menulis, berhitung, dan dia juga sudah dapat mengembangkan pola berpikir secara sederhana. Makanya dia disebut dengan kelas 4 atau dikategorikan kelas tinggi. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2020 dengan analisis kualitatif, yaitu hanya menjumlahkan dan mencari data yang tertinggi saja. Kemudian hasil penelitian. Berdasarkan karakteristik responden, berdasarkan kelamin ya, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, itu di jumlah siswa itu ada 31, yang laki-laki ada 17 orang, dan perempuan 14 orang. Dari penelitian jenis kelamin ini, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kemudian berdasarkan latar belakang. Dari penelitian ini, latar belakang siswa itu kebanyakan dari TK Bustanul Anfal Aisyah sebanyak 52%. Sementara dari sekolah yang lainnya ada 32%. Kemudian ada juga yang tidak masuk ya, ada yang tidak berasal dari TK atau dia langsung ke SD sebanyak 16%. Kemudian ada kebiasaan anak dalam keluarga. Yang pertama, mendengarkan radio yang sebanyak 13%, menonton TV 55%, bermain tradisional 32%. Nah, dari hasil penelitian ini, menonton TV merupakan presentasi yang terbesar sebanyak 55%. Kemudian berdasarkan minat mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Dari hasil penelitian ini ternyata anak lebih berminat dengan bahasa Inggris, yaitu sebanyak 13 orang, yaitu 42%. Kemudian keterampilan dalam berbahasa Arab, yaitu membaca, menulis, mendengar, berbicara, dan lainnya yaitu yang tidak menulis ya. Membaca itu ada 13 orang, 13 yang memilih, menulis 7, mendengar 5, berbicara 4, dan yang tidak mengisi ada 2 orang. Nah, dari hasil penelitian ini
menunjukkan bahwasanya membaca lebih banyak, presentasinya sebanyak 42%. Kemudian dari penggunaan media gambar. Yang pertama ada penggunaan media gambar yang menyenangkan. Itu dijawab oleh siswa sebanyak 20 orang ya. Kemudian apakah menggunakan gambar meningkatkan keterampilan berbahasa Arab? Itu sebanyak 23 yang sangat setuju. Kemudian ada apakah yang menggunakan gambar meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab? Itu sebanyak 20 orang yang menjawab. Jadi kalau dilihat dari presentasinya, yang sangat setuju itu banyak ya, sangat setuju 20. Kemudian yang item kedua 23, yang ketiga 20 dari semua siswa. Jadi yang setuju cuma 7, kemudian bagian kedua 4, bagian ketiga ada 5 orang. Kemudian yang netral ini ada 4 dari segi penggunaan media gambar. Kemudian ada 3 orang dari segi penggunaan gambar meningkatkan keterampilan berbahasa. Kemudian ada 6 orang yang menggunakan gambar meningkatkan motivasi belajar, itu ada 6 orang yang memilih netral. Dari presentasi dari penggunaan media gambar ini, jelas bahwasanya siswa dan siswi itu mendukung adanya penggunaan gambar dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini contoh dari media gambar yang dipergunakan. Memang belum mempergunakan software, tapi masih secara manual ya. Ini ada contoh-contohnya yang masih secara manual. Kesimpulannya, media bergambar merupakan salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab berbasis keterampilan berbahasa yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran. Kemudian bahan ajar yang dipergunakan media bergambar dapat disusun sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan penampilan warna akan lebih menarik jika dibandingkan dengan bahan ajar yang biasa. Kemudian siswa dalam mempelajari bahasa Arab harus diberi rangsangan untuk menarik perhatian, untuk membantu siswa agar mudah memperoleh kosakata dan bisa berbicara bahasa Arab atau mempergunakan bahasa Arab dalam bentuk yang sederhana, baik itu menulis maupun bercakap-cakap dalam kalimat yang sederhana. Sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada saran dan kritik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan al-Ustazah Rahimah التي قدمت مقالتها بعنوان implementasi pembelajaran bahasa Arab berbasis gambar di sekolah dasar di Kota Serang. Alhamdulillah syarahat sahibatul maqalah كثير من التلاميذ يحبون اللغة الإنجليزية و26 من التلاميذ يحبون اللغة الإندونيسية و32% يحبون اللغة العربية و42% يحبون اللغة الإنجليزية. ممكن كثير منهم يخافون من اللغة العربية. هذه هي المشكلة التي نواجه في تعليم اللغة العربية. طيب والآن الوقت لأستاذة دكتور ديفي عائشة. هل هي موجودة؟ أستاذة ديفي عائشة؟ حاضرة ما شاء الله. أستاذة ديفي عائشة. طيب أستاذة ديفي عائشة ستقدم مقالتها بعنوان تأثير استراتيجية تعليم الخارجية على فهم المفردات في المدرسة الثانوية الحكومية 2 Tanah Datar. أستاذة ديفي عائشة تفضل مشكورة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nahdura fi hadhil majmu'ah biwasila Zoom cloud meeting. Tsumma sholatan wa salaman ala nabiyina rasulina uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi hadana ila siratal mustaqim. Taib al-mukarram al-Ustaz Dr. Kamaluddin al-Magister ka Rais al-Jilsa fi hadha seminar summa Ustazah Rahimah kaifa hal Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Uni ya, alhamdulillah ana mustaqbik. Summa ya Ustaz Taufikul Hadi wa ya summa al-akhar Ukti Atika. Yumkin nahnu fil fas alif arba'ah firaran ya Ustaz Kamaluddin. Hadza faqat yumkin. Baik, ana sa'uwazzi' al-lawha ya bil mawdu' ta'thiru istiratijiyati ta'limil kharijiyah ala fahmil mufradat fil madrasah ats-tsanawiyah al-hukumiyah ats-tsaniyah Tanah bi Sumatera Gharbiyah. Ya, kama fi tilkal lawha ya ad-dawafi al-ikhtiyaril mushkilah ya fi amaliyah at-ta'lim la yutbiku al-muallim istiratijiyah masirah lil ihtimam. Fal wad'u fil fasli ad-dirasi la yazalu fi ittijahi wahid haitsu yashrahu al-muallim wa yastami'u at-tullabu bi syaklin salbiyyin ila al-ma'lumat allati yankiluha al-muallim. Bidzalik at-tullab la yahfazu al-mufradat lam yatim hafizaha aw ya hifzuha aw nisyanuha bihaithi la tazalu ihtimamatu at-tullab wan jizatihim fi fahmil mufradat munkhafidah wala yatimmu taqdima amaliyati at-ta'lim illa bil mufradat duna wujudi istiratijiyah fa'alah wa mumti'ah li tahsini fahmi tulab lil mufradat. Hadza ya al-mushkilah al-kabirah. Summa nahnu sanastamir ila an-nazariyah. Ya an-nazariyah fi hadzal bah kama qala hadza ya fil kitab walakin ana ansa ya ismuhu fil kitab kitab istiratijiyah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah ya istiratijiyatu ta'limi yastati' ayyusa'ida at-tulaba fi ta'lim wa ihda min istiratijiyah al-kharijiyah ya bil latiniyah outdoor learning strategy alladhi yumkinu isti'maluha fi ta'limil lughal arabiyyah khususan fi ta'limil mufradat. Summa katsiran minal maraji aw masdar al-awwal allati yata'allaq fi hadzal bah ya kama qala kitab Ahmad Tu'aimah fi metode pembelajaran bahasa Arab summa ya kama kitab Ta'limil Lughal Arabiyyah kasira ya bahasa an outdoor learning strategy.
Summa al-ghardu min hadzal bah huwa li ma'rifati ta'thiri istiratijiyati ta'limi ala fahmin outdoor learning strategi al-kharijiyah tanah datar ya asanawiyah ya fil madrasah asanawiyah al-hukumiyah khususan lis-safis sabi' wa ista'malatil katibatu min hajal bahsi at-tajribi bisalah sa'alati jam'il bayanat yakni dalilul mulahazah summa dalilul muqabalah wa as'ilatil imtihan wal akhir wa li ma'rifati hadhil mushkilah fastu'amilatul katibatu al-bahsa al-kami ya menggunakan penelitian kuantitatif bistiratijiyati ta'limil kharijiyah dengan tasmimul bahsi the post test only control group design. Istamalatil katiba istiratijiyata ta'limil kharijiyah inda ta'lim. Summa wajadatil katiba al-ma'dal an-nata'ij fil firqa at-tajribiyah hiya strategi of the learning 65 wa ma'dal an-nata'ij fil firqa ad-dabita kelas ya kontrol hiya isnani wa tis'in fuslah 67 wa hadza ya falidhalik hadza bin birakam ya isnani fuslah arba ya asghar min an-nata'ij isnani fuslah sita wa sab'in wa natijah isnani fuslah al-arba'ah asghar min natijah samaniyah fuslah wa sittah wa khamsin walizalik ya alhasil natijah TO ya akbar min teti wa hadza ha'a mardudah ya al-furdah ha'a mardudah wa summa ha'u furdah at-tabaduliyah ya afwan ya ha'a ini terbalik-balik ya, saya minta maaf karena memang membuat lauhahnya juga baru siang tadi ya karena memang waktu juga yang menyita ha'a maqbulah summa ha'u furda adamiyah mardudah wa natijah akhir the learning strategi yata'assaru ala ta'lim al-mufradat ya fil madrasah at-tanawiyah al-hukumiyah asaniyah tanah datar. Yumkin hadza faqat minni ya hadza an-natijah min al-khulasa faqat summa ana ahtaju wa ana urid ya annakum ya min akhi wa ukhti al-madkhalat wa ta'liqat ya allati litakmiliha hadzal bah. Baik, syukran jazilan ala ihtimamik. Ya saufaddil ila rais al-jilsah. Syukran. Baik, syukran jazilan ya Dr. Diti Aisyah التي قدمت مقالاتها أمام الجميع في هذه الجلسة المباركة بعنوان تأثير الاستراتيجية تعليم الخارجية على فهم المفردات في المدرسة الثانوية الحكومية الثانية tanah datar di Batu Sangkar. وصراحة صاحبة المقالة عملية البحث إجراءات البحث في المقالة. وأيها الحضور الكرام وأيها المشاركون المحترمون
والآن نصل إلى الفصح للمناقشة المقالات التي قدمت إلينا قبل هذا. والأول من أستاذ توفيق الهادي وأستاذة رحيمة وأستاذة ديفي عائشة. ومن منكم يريد أن يقدم الأسئلة أو هناك السؤال، هناك أسئلة، هناك انتقادات أو هناك مثلا الإرشادات أو ماذا التي تتعلق بهذه المقالات. تفضل أيها المشاركون الكرام، من منكم تفضل تكلم مباشرة، ما مشكلة. هناك مدخلات. أنا أستاذ. أيوة تفضلي. تفضلي. طيب يمكن في فصلنا يمكن قليل ya من مقالة ولكن يمكن لا بأس ya هذا يمكن السؤال مني يا أخي وأختي ولكن أنا أطلب العفو لأني متأخرة جدا سأدخل في هذا الفصل آنفا ثم أنا سأوجه إلى أستاذ ya Taufik Hadi kama syaraha yumkin ya Kardawi Yusuf Kardawi alaysa kadzalik ya Ustaz? Bala. Ya walakin ana uridu an tuqaddim li anil ara atau anil ra'yi min Ustadz Qardawi min nahiyah jihad ya kaifa ra'yu min Yusuf Qardawi an jihad ya fil qital yumkin jihad an nafsi kama yumkin bahasa an maqalatik anifan walakin yumkin madal khulasah min bahsika walakin ana lam a'rif an manhajiyah min bahsika summa ya madza wajada min bahsi al-ara min Yusuf Qardawi ya walakin yumkin huwa tuwfiya khalas yumkin khalas ana lam a'rif ya kaifa al-ara min Ustadz Yusuf Qardawi ya an jihad nafsi atau an jihad fil qital hada summa ukti Ustazah Rahimah kaifa yumkin anti kal mudarrisa atau kal muallima atau kal ustazah fitil kal madrasah sayutabbi' an wasilah ya bi gambar fi saf fil fas al-rabi' atau kaifa yumkin hadza al-anshitah min muallim faqat walakin yumkin hadza mushkilah kabirah ladat tilmis atau ya madal mushkilah kabirah fi tilkal madrasah walakin yumkin fil waba COVID-19 kaifa yumkin ra'yuki an ta'lim khususan fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah li takhassus fil mustawa al-arbiyah fil madrasah ibtidaiyah. Ya, hadza faqat minni Ustaz. Syukran jazilan.
طيب شكرا جزيلا على هذه الأسئلة. والسؤال الأول موجه إلى أستاذ توفيق الهادي. أستاذ توفيق الهادي، سؤال واضح؟ أستاذ توفيق الهادي؟ واضح. واضح ها؟ أيوة. نعم. أيوة. ممكن الآن يمكن عرض المقالة الثانية، ما مشكلة. تفضل أستاذ توفيق الهادي، أجيب عن الأسئلة من أستاذة في عائشة، ويمكن أن نطرح المقالة الثانية، ما مشكلة. تفضل. طيب شكرا على أستاذة في عائشة عفوا. سؤال منك. بالنسبة الموضوع الجهاد، يعني رأي القرضاوي بالنسبة للجهاد، وهو يحاول على لإعادة التفسير معنى الجهاد عند جمهور الفقهاء الذين الفقهاء يحدد أو في الكتب الفقهية أن الجهاد بمعنى القتال، يعني جهاد بمعنى القتال، خاصة الفقهاء في كتب الفقهية أن الجهاد بمعنى القتال. ونقد القرضاوي في كتابه فقه الجهاد على هذه الآراء، وهو يقول أن مفهوم الجهاد عند الفقهاء يتعلق بالواقع في حياة المسلمون في ذلك الوقت، وهذا الواقع يختلف بالواقعنا في هذا العصر. والجهاد عند القرضاوي لم يختصر على معنى القتال فقط، لكنه istilahnya mengakomodir makna القتال في الجهاد. ويقبل القرضاوي الجهاد بمعنى القتال في حالة دفاعي، في حالة defensif، pada saat keadaan bertahan dari serangan musuh. Nah, di situ jihad menjadi kewajiban. Walakin binisbah al-jihad at-talabi, jihad ofensif, naqad al-Qardawi an hadzal mafhum. Wa fi ra'yihi anna ra'yul fuqaha binisbah hadzal jihad la tata'alaq bi nususi syar'iyyah, lakinna tata'alaq bi al-waqi' at-tarikhi. Wa yasqutul Qardawi an hadzal jihad. Wa fi hadhihi al-maqalah uridu abhas an ra'il an fiqh al-Qardawi fi hadzal jihad bil manhaj al-istiqra'i, yani bil muqaranah ma'a ara'il fuqaha fi kutub al-fiqhiyah. Wa wajadtu anna ra'il Qardawi yunasib fi hadzal asri. ويقول القرضاوي في هذه الحالة أن الجهاد ينبغي علينا أن نطبقها بما يناسب في الواقع من حياتنا. ممكن هذا مني. شكرا. طيب شكرا جزيلا أستاذ توفيق الهادي إجابته القيمة. ويمكن أن يمكن القول إن القرضاوي من رجال الإسلام الوسطي. لماذا؟ لأن عند القرضاوي الجهاد ليس القتال فقط، وإنما القتال جزء من الجهاد. طيب، وقال صاحب قال هناك الجهاد الدفاعي. أيوة. طيب.
والآن نأتي فرصة لأستاذة رحيمة للإجابة الأسئلة من أستاذة ديفي عائشة. فتفضل غاية مشكورة. Syukron. Tadi karena pakai bahasa Indonesia ya. Oh iya, Silakan. ya Afwan. Ya, tadi mungkin menanyakan tentang bagaimana cara membuat itu ya, media bergambar. Iya, iya Kak. Ya, kalau kita ini ya, berdasarkan yang saya lihat kemarin dalam penelitian tersebut, bagaimana seorang itu bisa membuat media bergambar, yaitu dengan melihat kurikulum terlebih dahulu, kemudian melihat silabus dan RPP-nya, kemudian dia bisa menentukan apa tema yang akan dibuat. Apakah itu nanti temanya misalnya rumah, maka dia akan membuat bagian-bagian rumah, kemudian bagian-bagiannya apa saja. Kemudian juga bisa dia mengambil gambar yang sesuai dengan tema tersebut. Karena kan kesulitan di sini seorang guru belum bisa mempergunakan atau membuat gambar itu melalui software gitu. Jadi masih mempergunakan media yang masih sangat sederhana, manual seperti itu. Kemudian dia bisa memilih kosakata yang sesuai, ya tentunya sesuai dengan level anak ya, pada level kelas 4 SD. Jadi disesuaikan dengan tingkat sekolah atau tingkat levelnya anak sekolah dasar. Nah, adapun kesulitan dari media gambar tersebut dari gurunya ya, kesulitan dari gurunya itu tadi itu seorang guru itu masih belum bisa mempergunakan software tersebut. Jadi dia masih terbatas dalam pembuatan gambar melalui secara manual. Itu yang merupakan kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam pembuatan media gambar. Nah, mungkin dari anak, kalau dari anak mungkin tidak ada kesulitan karena kan anak menerima, bahkan mungkin memberikan pengaruh yang positif kepada anak karena anak kan bisa menerima pembelajaran langsung dengan melihat media gambar tersebut. Seperti itu. Kemudian, apalagi tadi ya pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Iya. Apa kulasoh, kesimpulan dari penelitian? Nah, kesimpulan dari media bergambar itu dapat memberikan kesan yang positif untuk anak sehingga dapat menumbuhkan minat atau motivasi anak dalam memperoleh kosakata baru, kemudian juga dapat mempergunakan kosakata tersebut dalam kalimat yang sederhana. Itu kesimpulan dari penggunaan gambar dalam media pembelajaran bahasa Arab. Jadi di samping itu juga bisa membuat suasana menyenangkan ya, karena dengan gambar anak kelas 4 itu kan masih dikategorikan baru meningkat dari anak yang kecil ya. Ya, istilah kata baru tahu bisa membaca, menulis, berhitung. Jadi dengan adanya gambar itu juga bisa memberi motivasi atau giroh ya dan minat anak dalam mempelajari kosakata-kosakata baru, kemudian juga bisa mempergunakan kosakata tersebut dalam kalimat yang sederhana seperti itu. Baik, خلاص أستاذ رحيمة خلاص. طيب شكرا جزيلا الأستاذة رحيمة التي أجابت عن الأسئلة من الأستاذة دكتور ديفي عائشة. والآن نأتي فرصة لجميع المشاركين أو لصاحب المقالة الآخر ممكن إنك يتساءل أصحاب المقالة ما مشكلة. أنا يا أستاذ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف نفسك. أخوكم في الله ريحان العارف. أنا جليس في ماجستير يعين بتسانكا في المستوى الأول. تفضل. عندي اقتراحات أو زيادة لمقالة أستاذ توفيق. أولا لابد أن نضع كل شيء في مكانه
وكذلك في تعريف الجهاد. أظن هذا مثل تعريف السنة في كل فن. السنة في فن التوحيد يسمى بالتوحيد، والسنة في فن الحديث يكون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرره. أما في الفقه سنة يكون كما عرفنا، يعني من فعل أثاب أو أثيب، ومن ترك فلا عقاب عليه. هذا هو. والجهاد كذلك، هذا مثل الفقه أيضا. الفقه يكون تعريفه لغوية يعني الفهم، ولكن الفقه يكون في اصطلاح يكون فهم الدين في الشريعة. وما فقه في علم الفقه يكون فهم فهم الأحكام الظاهرة يتعلق بالمكلف. وأما الجهاد كذلك، الجهاد في فن مثلا في كل عموما، يعني الجهاد يكون بالنفس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه. وأما في فقه فهذا أيضا فيه حصر أو الحد. الفقه في علم الفقه نعم الجهاد هو يعني القتال، فهذا ما زال حتى تقوم الساعة. هذا اعتقادنا، هذا هو الذي اعتقادنا. وأما قول القرضاوي أظن ما يليق بها. ولذلك نرى في الكتب القديمة الأصلية، فنرى ماذا تعريفه في الكتب. لذلك هو عنده الجهادان، جهاد الدفاع والجهاد الطلب. والجهاد الطلب لا بد موجودا، ما زال موجودا حتى يوم القيامة، ولكن فيه شرط، وهذا هو الذي يتطرف الإنسان بعض الإنسان ثم يتطرف بعض الإنسان حتى أخطأ في فهمه لأن بسبب جهله. لأن أصلا الجهاد الطلب فيه شرط، الأول الاستطاعة. طيب الآن أين الدولة التي استطاعت أن تقوم بالجهاد الطلب؟ أظن ما في الآن، لأن المسلمين قد تتفرقوا في إندونيسيا، في السعودي، في مصر، هذا يتفرقون. والثاني الجهاد الطلب فيه شر. الشر هو الذي لا يعرف كثير من الناس. يعني الأول لابد بالأمير. إذن مثلا رئيسنا إندونيسيا جوكوي مثلا يأمرنا بالقتال، فهذا سقط أو فهذا سقط أو وصل الحكم. والثاني الأول لابد بالأمير، الثاني لابد بالاستطاعة الذي كلمناه آنفا، ثم الثالث يكون أن نخرج من بلاد إلى بلاد المشرك، ثم نتطالب منه اختيارين. الاختيار الأول أنهم لا بد أن يدخلوا في الإسلام، أو الثاني إذا منعوا ذلك فلا بد أن يدفعوا الجزية. وفيه الأخير يعني الاختيار الأخير يعني إذا منعوا في دخول الإسلام عن دخول الإسلام، ومنعوا كذلك عن دفع المال، فنقاتل. ولكن هذا لا بد بالأمير والاستطاعة، وهذا الذي هو زال الآن. الشرط الاستطاعة الذي زال، وكذلك الأمير الذي يأمر ما في. ولذلك الحكم في الجهاد الطلبي وهو كما بينه الأستاذ يعني الواجب الكفائي. هذا أول. ثم فيه أيضا الفصل أو التفسير، فيه أيضا الجهاد الطلبي يكون فرديا أو نكون عينا. إذا كان الأمير يأمرنا، مثلا أنا ريحان، أمير ريحان
جاهد في سبيل الله، اخرج من هذا البلد ثم قاتل المشركين. وهذا هو يكون بالنسبة لي هذا واجب عيني، هذا هو. ولذلك الآن ما زال الجهاد جهاد طلبي، ولكن الاستطاعة ما في. هذا هو الذي أحسن القول الذي قرأت في بيان العلماء. هذا هو. الكلام مفهوم واضح يا أستاذ؟ الحمد لله الحمد لله. هذا اقتراحات مني. إن شاء الله جميل ريحان. إن شاء الله. ننظر في كتاب الشافعية موجود هذا المقال، وكذلك في الحنافية موجود. ولذلك نؤتي الدليل الأول، يعني قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا واضح جدا. هذا الأمر للجهاد الطلبي أيضا. ثم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى قالوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. في رواية أخرى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هكذا. هذا هو في 40 نووية. هذا الدليل واضح وما زال ويليق بزماننا أيضا. هذا هو الذي أنقد، عفوا ليس أنقد، اقتراحات فقط، اقتراحات في قول يوسف القرضاوي. أصلا فيه العلماء الذي ينقده في مقالات يوسف القرضاوي كثير، مثل قوله يعني عن اليهودي، وكذلك في غيرهم. فيه العلماء الذي ينقد الإمام يوسف القرضاوي، يعني العلماء من مصر أظن، نعم، ولكن هو الآن ليس في مصر، نعم، يخرج أظن. هذا هو سيرته، هو يخرج من مصر. طيب، هذا الأول. jadi هذا الأول. ثم الثاني في تعليم اللغة العربية عندي اقتراحات أيضا. هذا طبقت في المجتمع حين درست اللغة العربية، وفي تفصيل يعني في الكتب التي درست دروس اللغة. ثم كذلك في الفصل، يعني في معهدنا الآن، يعني في بايكومبو أنا طبقته. ثم كذلك حين درست في جنبر، أنا كنت مدرسا في جنبر سنة. وكذلك الذي طبقوا الأساتذة الذي درسني هذا أيضا. طيب، ما هو الأول؟ كل الفن الذي سندرسه لابد أن نكون فيه مهارة. هذا الأول. ثم الثاني طريق العلماء، لا سيما العلماء المعاصرون طبقوها. يعني الأول تعريف العلم، يعني تعريف الفن مثل الفقه، وهذا حتى يحدد لا ندخل شيئا فيما لا يليق به، مثل تعريف الجهاد الذي بينا، أو تعريف السنة. في مثلا ندخل تعريف السنة في الفقه، ندخله في التعريف السنة في علم الحديث. هذا خطأ كبير. طيب، ما هو الأول؟ نعرف ما هو اللغة العربية، ثم ميزات اللغة العربية. هذا هو الذي يدفع الإنسان أو يحث الإنسان لدراستها. الثالث ميزات، وماذا عاقبه حين بعد درسنا. وثالث معقبات هكذلك. أعطيكم مثالا. مثلا في فضل اللغة العربية، نحن نعرف الأول هو لغة القرآن، لفهم القرآن والسنة. أنا قلت لطلابي يعني هذا اللغة مثل سكين للطباخ. Itu bahasa Arab itu seperti pisau untuk
tukang masak. Bisa orang masak tanpa pisau, tapi tidak bagus. Begitu juga pisau ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang benar, sehingga potongannya benar, ukurannya benar, masakannya enak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda jelaskan. Ini adalah bahasa Arab, ini termasuk dari ilmu agama. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Ladzi arafna, ta'allamu al-lughah fa innaha min dinikum, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum." Ya, belajarlah bahasa Arab karena itu merupakan agama kalian. Ya, maksud dari agama kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda jelaskan juga bahwasanya bahasa Arab itu punya mizah sendiri, punya kriteria. Wa huwa suhulah wal wasatiyah wal jami' wal lugha al-ghaniyah. Misalkan ini bahasa yang kaya. Contoh misalnya singa. Banyak sekali kata-katanya, asad, usama, baqah, kemudian fahad. Pokoknya dalik. Itu satu saja. Sampai 16 dikumpulkan para ulama tentang makna dari apa namanya? Dari singa. Nah, jelaskan semuanya bahwasanya bahasa Arab itu penting loh. Membentuk karakter. Karakternya jelas. Yaitu karakternya jelas, yaitu tegas orangnya. Kita lihat orang-orang yang pandai belajar bahasa Arab itu rata-rata akan mencerdaskan otak. Mudah memahami sesuatu. Dan mudah memahami apa yang tersirat dalam suatu kata. Itu pengalaman pribadi yang saya sampaikan juga begitu dalam perkataan Ibnu Taimiyah tentang itu. Dan yang ketiga, Anda jelaskan bahwasanya al-gharbiyyin wal ihadiyyin wa ghairu dzalika min a'da'il Islam. Yuhawilu ay yub'idal muslimina min lughatihim. Ada lughatun. Ini bahasa kita. Atau mungkin anak pengen melihatkan video itu. Orang Cina ketika di suatu talk show, anak kecil bisa bahasa Arab, fasihnya Masya Allah. Dikatakan, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Simple. Yang itu yang diajarkan oleh bapaknya, bagus sekali. Dia anak muslim. Karena saya muslim, wajib belajar bahasa Arab itu. Soal hasil itu nanti. Ada huwa iktirahat min dalika rubama ada juga penjelasan tentang jihad tadi yang kurang jelas, karena sampaikan juga mungkin dengan bahasa Indonesia. Pak Taufik boleh ya? Lama sekali ya kayaknya. Mungkin apa namanya, bahasa jihad itu sendiri dalam bahasa ya kan, badlul juhud, dan itu dalam bahasa. Contoh lain dalam kedua dalam ilmu syariat dua, jihadun nafs, kemudian jihad juga yang asli, yang hakiki, itu termasuk juga dengan jihad. Kemudian kalau masuk ke ilmu fikih, tentu beda lagi. Ilmu fikih itu kan ilmu yang mempelajari tentang pengamalan seorang hamba yang jelas-jelas sholat. Makanya jihad juga jelas yang diambil, yaitu qital. Nah, itu dia, peperangan. Dan itu sampai hari kiamat makna jihad dalam buku fikih yaitu nggak bisa kita ubah. Sementara ta'rif tentang Qardawi itu dia memasukkan ta'rif lain yang bukan dari ilmu fikih ke dalam ilmu fikih. Nah, itu dia. Karena jihad thalabi itu akan ada selalu sampai hari kiamat. Namun syaratnya yang mungkin yang agak hilang sekarang. Yaitu pertama tadi kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Karena nggak mampu kita sekarang untuk berjihad, dan kalau berjihad nanti malah nanti membuat mafsadah yang lebih besar ya. Amerika dan lain-lainnya akan malah menghadang dan lain-lainnya. Maka kita lakukan jihad tolak. Yang kedua, ada amirnya. Sekarang amirnya siapa di dunia ini? Yang bisa menyuruh kita. Kalau misalnya Jokowi misalnya menyuruh, ada tentara yang khusus misalnya, menyuruh untuk berangkat jihadnya secara tersembunyi, maka bagi mereka itu wajib. Nah, itu adalah hukum aini bagi mereka. Sementara hukum fardu kifayah itu pada kita, pada diri kita. Dan kemudian juga tentang kenapa ulama menjadikan jihad itu sekali setahun minimal. Ya, kalau kita mampu, itu dalilnya itu tentang jizyah. Jizyah itu pajak yang diambil dari kaum musyrikin itu sekali setahun. Diambil sekali setahun, diambil dikiaskan ke jihad. Berarti kalau sekali setahun berarti jihad juga wajib sekali setahun. Itu dia dalilnya. Makanya al-ahsan
bayin bil dalil, kita jelaskan dalilnya, hatta thumma ندخل في الكتب القدماء نعم في الكتب القديمة عفوا في الكتب القديمة حتى ماذا نقول لا نختلف فيه, karena kadang kalau kita baca buku muasir itu ya, itu terjadi perdebatan di antara kita karena ulama ini beda ulama ini. Coba kita langsung masuk ke fikih seperti punya Ibnu Qudamah kalau yang di Hambali, Imam Syafi'i Qayatul Akhyar misalnya contohnya, atau Qayatul Taqrib dan lain-lainnya. Kalau kita masuk ke situ kita akan dapatkan bahasa yang jelas. Karena kata ulama mengatakan as-salaf, ilmu orang-orang dulu itu qalilul kalam kathiru faedah. Ulama-ulama dulu tuh sedikit saja ngomongnya, sedikit saja nulis, tapi faedahnya banyak. Karena al-jami' al-mani. Kemudian yang kedua, al-khalaf, ya, ulama-ulama sekarang itu kathirul kalam wa qalilul faedah. Banyak ngomongnya, jelas ini tapi sedikit faedahnya. Kenapa? Karena memang otak kita sekarang, umat Islam sekarang masih bawah gitu loh. Karena bahasanya sendiri, bahasa Arab dia nggak paham. Gimana mau jelaskan secara terperinci? Makanya kalau kita lihat ustaz-ustaz yang biasanya buku kitab dalam belajar, dalam ceramahnya itu, satu paragraf itu bisa 1 jam dijelaskan. Ya, karena memang otak masyarakatnya semampu itu. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan anzilun nas manazilahum, ya. Manusia tempatkan pada tempatnya. Ada huwa al-ikhtiraq minni. Dan juga tentang gambar-gambar, mungkin belajar tentang gambar-gambar kalau ada kesulitan, gurunya bisa lihat di buku-buku yang telah bergambar. Contohnya beberapa buku itu Al-Arabiyah Bainal Yadaik, itu mungkin masyhur ya di Indonesia. Kemudian Durusul Lughah punya Syekh Fahad Abdurrahim, ya, kitab silsilah yang dipakai mungkin di beberapa ma'had di Indonesia, itu bisa kita ambil gambar-gambarnya. Kemudian juga ada buku-buku yang dari BISA, lembaga BISA itu bagus. Tentang buku tentang anak-anak, ya, ada mereka bikin itu, Mumtaz, Al-Mumtaz nggak salah judulnya. Itu bisa kita ambil dan kita potretnya dan kita perlihatkan di mana di PowerPoint kita untuk anak-anak. Kemudian juga ini mungkin agak sebuah yang jarang juga dipakai oleh pengajar. Kalau bisa ngajarnya, ada prinsipnya. Banyak syekh mengatakan begini, la tu'allimil lughah bil lughatain. Jangan ajarkan satu bahasa dengan 2 bahasa. Jangan ajarkan bahasa Arab dengan 2 bahasa. Indonesia ada Arab. Tapi ini kan susah untuk dilakukan zaman sekarang. Tapi Anda coba, memang 6 bulan mereka tuh bingung gitu. 3 bulan bingung. Tapi bulan keempat mereka sudah mulai paham. Ini yang dulu bilang Ustaznya rupanya ini artinya. Ini artinya. Nah, begitu. Tapi itu tentu untuk tingkat SMA lebih cocok. Tapi anak-anak itu ditumbuhkan rasa cintanya dulu dengan bahasa Arab. Karena namanya kita tuh kan cinta dulu baru mau belajar. Sekarang apa pentingnya bahasa Arab? Jelaskan kepada anak-anak. Baru setelah itu kita sampaikan pelajaran kita. Allahu ta'ala alam, wa idza wajadtum as-shawab hadza min Allah, wa idza wajadtumul akhta hadza minni wa minasy syaitan, wa hadza min tabi'atil insan. Wa naktafi hadza, ashkurukum ya fadilat Syekh Dr. Kamaluddin ala fursatihi. ما شاء الله هذا بمجموعة قيمة إن شاء الله ونستفيد كثيرا إن شاء الله في هذا البرنامج. نعم جزاك الله خير. طيب شكرا جزيلا. ما شاء الله ريحان، ما شاء الله تمام والله جميل. انتقادات وإرشادات من أخينا ريحان علي، وهو يسكن في بيقومبو، وهو طالب من طلاب ماجستير في جامعاتنا الموقرة. ممكن هناك استجابة من أصحاب المقالة. أستاذ توفيق الهادي ممكن. أيوة تفضل. هناك كثير من الاقتراحات والتعليقات من أخينا ريحان الآن. تفضل، كيف عندك؟ تفضل. شكرا على أخينا ريحان. نعم هناك نقصيات من مقالتي بالنسبة هذا الموضوع.
لكن في رأي القرضاوي bisnis begini. Dalam kitab Fikih Jihad Al-Qardawi juga secara umum menjelaskan secara umum mengutip kitab-kitab fikih yang berbicara tentang jihad talabi ini. Dan memang secara kesimpulannya itu jihad talabi ini bukanlah ijma' para fuqaha tentang kewajibannya itu. Dalam arti begini, berperang ke wilayah musuh minimal setahun sekali itu tidak ada konsensus, tidak ada ijma' terhadap hal tersebut dari para ulama. Makanya Al-Qardawi menyatakan bahwa jihad tersebut, jihad talabi dalam konteks sekarang ini bukanlah dalam bentuk perang. Jihad dan dalam bentuk perang yang kita aplikasikan secara fikih itu di dalam ketika kita saat bertahan diserang oleh musuh. Itu yang kita aplikasikan secara perperangan. Tapi ketika dalam bentuk talabi ini, dia diaplikasikan dengan membentuk pertahanan yang kuat. Jadi kita perkuatkan wilayah perbatasan, memperbaharui persenjataan, itu termasuk bentuk pelaksanaan implementasi jihad talabi ini. Dan ini juga berdasarkan pendapat dari para ulama dalam hal ini. Karena para ulama sendiri, seperti saya sampaikan di presentasi tadi, untuk jihad talabi ini kan ada dua bentuk. Memperkuat perbatasan dan juga dalam bentuk yang lain, yaitu melakukan penyerangan ke wilayah musuh setahun sekali. Nah, tapi dalam hal ini Al-Qardawi mengkontekstualisasikan kembali bentuk jihad talabi ini, karena kalau melakukan penyerangan setahun sekali ke wilayah musuh itu tidak mungkin lagi, ya seperti saudara Rehan tadi sebutkan, ada beberapa syarat-syarat untuk melakukannya. Benar, memang para ulama menetapkan syaratnya itu sangat banyak. Tapi karena syarat-syarat itu tidak bisa terpenuhi, maka dalam hal ini jihad talabi itu tidak mungkin kita laksanakan. Dan di dalam makalah saya pun sebenarnya ada saya kutip pendapat-pendapat ulama yang lain, misalnya dari Asy-Syafi'iyah, misalnya Al-Jassas, atau bukan Al-Jassas, bukan Syafi'iyah, yang dari Asy-Syafi'iyah itu misalnya Halo? Halo. Halo? Iya, Pak. Halo, ya, Ustaz. Misalnya dari beberapa pendapat para ulama, misalnya Ar-Rafi'i atau An-Nawawi sendiri juga yang menyatakan bahwa jihad talabi ini lebih difokuskan sebenarnya dalam membentuk pertahanan yang kuat, seperti itu. Itu mungkin saja, Pak Moderator. Ya, kalau untuk kekurangan-kekurangannya itu akan saya perbaiki untuk artikel ke depannya. Terima kasih, Saudara Rehan. Syukran jazilan. Saudara Rehan, شوية. ممكن ندي فرصة لأستاذة رحيمة استجابة منك، تفضلي. أستاذة رحيمة. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah saya dengar juga penjelasan dari saudara Rehan ya. Terima kasih atas masukannya terhadap media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 4. Ya, memang pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 4 itu memang tujuannya adalah untuk memberikan rasa senang terlebih dahulu, atau supaya anak mempunyai rasa cinta, menumbuhkan cinta dahulu, memperkenalkan bahasa Arab, makanya dipergunakan media bergambar. Dan juga terima kasih juga atas masukannya terhadap penjelasan tadi dengan mempergunakan bahan ajar yang sudah ada, mungkin ya bisa kita peroleh dari buku-buku yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi ya itu cukup sampai di situ aja.
Baik, syukran. Rehan, bisa nih? Anak, Ayo. Ustaz Taufik yang lebih bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia ya umul jami. Ya, tadi kan bahasa Indonesia, jadi ini yang anak kritisi itu bukan itu pengertian dari Qardawi tentang jihad tolak. Jihad tolak itu selamanya yaitu jihad berperang. Cuman Yusuf Qardawi tadi ya, Syekh Yusuf Qardawi memasukkan ta'rif jihad yang bukan di ta'rif fikih, itu dia masalahnya. Itu ta'rif jihad kita tahu ya, badlul juhud. Dan dia masukkan sementara fikih itu ta'rifnya itu jelas. Yaitu hukum-hukum amal yang jelas yang diperbuat oleh seorang muslim. Ya, ikhlas itu bukan ilmu fikih itu. Nggak ada ikhlas dan ilmu fikih. Gimana cara mengukur ikhlas? Karena tidak bisa diukur. Tapi ilmu fikih yang jelas, kan? Seperti peperangan itu dia jihad tolak. Kemudian perkataan Yusuf Qardawi tentang nggak ada ijma, ini perlu kita teliti lagi. Coba diteliti. Anda sudah baca, rata-rata para ulama yang Anda baca semuanya mengatakan jihad tolak itu ada. Dan tetap jihad tolak itu tetap ada. Namun yang apakah eksekusinya harus ada apa enggak, itu dia. Karena zaman sekarang istitoah itu nggak ada. Kemampuan itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, amir yang menyuruhnya juga nggak ada. Itu makanya jihad tolak nggak ada. Tapi nanti mungkin ya di akhir hari kiamat jelas ya. Nanti mungkin ketika Imam Mahdi turun, maka itu kembali jihad tolak akan ada. Itu sunatullah pastinya kita sudah yakini. Nah, yang anak kritisi itu tentang ta'rifnya, bahwasanya jihad tolak tuh ya dengan mempersiapkan senjata dan lain-lainnya. Nah, itu mah masuk dari bukan jihad tolak ya persiapan jihad. Fa'iddu mastata'tum. Siapkanlah dengan apa yang kamu bisa. Nah, itu sekarang kita dengan latihan bela dirinya. Mana tahu nanti suatu saat datang panggilan jihad dan lain-lainnya dari misalnya dari pemerintah atau apa-apa. Nah, yang ingin saya kritisi itu ya, karena Muslim sendiri masih takut untuk menyebut jihad itu. Padahal kalau disampaikan dengan benar, dengan pemahaman yang benar, nah, maka akan timbul pribadi yang kuat dan tidak mudah digoyangkan, tidak mudah seorang pemuda itu dikatakan, pergi sana membunuh dia, akan ada bidadari yang menunggumu di surga, bla 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 bla. Itu sudah banyak terjadi di kalangan pemuda, baik di Indonesia maupun di Indonesia, karena kurangnya ilmu. Nah, karena melihat ta'rif Qardawi itu tidak masuk ke dalam bab fikih. Sementara perkataan ijma, tidak ada ijma, itu perlu dikaji. Kita lihat baik Nawawi, kemudian Ibnu Qudamah ya, dari kalangan Hanafi ada Zailai mengatakan jihad itu fardu kifayah, ibtidaan dimulainya, dan lain-lainnya mengatakan semua. Tapi memang nggak ada nas mengatakan qad ajma'al ulama. Itu ada di buku-buku mu'asirah mungkin, tapi di buku-buku kitab-kitab yang lama ya, otentik, yang kitab-kitab terdahulu yang 300 sekian, 300 Hijriah maksudnya sekian, itu semuanya sepakat jihad tolak itu ada. Jihad tolak itu ada. Dan mereka kebanyakan mengatakan sekali setahun. Dan hukumnya jelas itu fardu kifayah. Cuman nanti di situ ada ta'liq ya, di antara ta'liq dari Imam Nawawi dan lain-lainnya, bahwasanya boleh kita tidak berjihad selama lebih dari setahun kalau memang ada masalah di situ. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjihad selama 10 tahun ketika janji perdamaian dengan kaum musyrikin. Itu agar dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mudah. Bahkan ketika itu Umar marah, bagaimana menerima perdamaian yang merugikan Islam menurut pandangan Umar. Tapi pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu jauh, sehingga Islam pun tersebar dalam 10 tahun sebelum penaklukan Makkah. Nah itu dia. Maka yang anak kritis itu bukan masalah tapi ta'rif jihad tolabi menurut Qardawi itu coba berikan ya, kita sebagai akademisi itu harus kritis ya. Coba berikan kami satu atau perkataan ulama lain yang mengatakan tentang itu di bab fikih, bukan di bab lain ya, bukan di bab tazkiyatun nafs, bukan di bab ilmu syar'i lainnya. Maka kita jelaskan tadi, ilmu fikih itu jelas, itu mempelajari, menjelaskan hukum-hukum yang jelas yang dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu muslim. Nggak ada urusan ikhlas, nggak ada urusan hati dalam fikih. Itu tazkiyah itu di bidang tazkiyah atau di bidang ilmu tauhid. Nah itu dia.
Itu perlu dikaji kembali takrif dari Qardawi. Ya, karena banyak sekali ulama yang membantah Qardawi di banyak pendapat beliau dibantah. Ya, bahkan beliau sendiri sekarang tidak di Mesir. Beliau diusir dari Mesir. Ya, sekarang anak nggak tahu beliau di mana lagi. Dulu sempat di lupa di mana, tapi beliau tidak di Mesir lagi sekarang. Memang akademisi sekarang memang lebih banyak mengutip dari Yusuf Qardawi daripada ulama lain. Coba kita bawakan Yusuf Qardawi dengan ulama-ulama lain. Ya. Sehingga kita tidak terlalu sempit dengan pemikiran Yusuf Qardawi. Pemikiran yang lain coba kita bahkan perlu kita bawakan perkataan ulama-ulama al-mutaqaddimah yang terdahulu, yang dekat dengan zaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 200 tahun dengan Nabi, 300 tahun dengan Nabi, 500 tahun dengan Nabi. Atau perlu perkataan sahabat sekalian. Karena jelas perkataan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jelas begitu, yang jaraknya makin, karena jarak kita dengan Nabi jauh, tentu pemahaman kita banyak yang menyelisihi mungkin. Maka perlu ulama-ulama yang terdahulu yang kita kaji. Mungkin itu saja. Jadi intinya jihad yang dimasukkan oleh Qardawi dalam ta'rif fikih itu bukan jihad di ilmu fikih, tapi ilmu lain, tazkiyatun nafs. Ya. Atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jahada al-mujahidu man jahada nafsahu. Ya, mujahid itu yang melawan dirinya, hawa nafsunya. Nah, itu bukan di bidang fikih, itu bidang tauhid, jihadnya. Seperti perkataan seperti yang menjelaskan tadi, sunnah kalau di fikih itu kita kerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi kalau sunnah di ilmu hadis beda lagi, yaitu hadis. Sunnah itu adalah hadis. Sunnah di bidang di bahasa itu beda lagi. Bahasa itu sunnah itu melakukan sesuatu pertama kali lalu orang lain mengikutinya, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ba'di." Itu jelas. Maka ya, yang kita sayangkan itu banyak sekali di antara kita itu yang tidak bisa menetapkan sesuatu dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Itu saja. Baik, Masya Allah, Rehan, Ali, syukran jazilan ala hadhihi isyadat, nawwarta hadzal mu'tamar. Ikhwati ayyuhal hudur, kayaknya menarik kayaknya ya bicara tentang jihad ini. Seperti yang diberikan oleh makalah oleh saudara Raihan, gimana pemahaman jihad oleh Yusuf Qardawi, dan jihad dari segi fikihnya. Kalau dalam kata fikih jihad wal qital, baik ya, jihad itu ya berperang. Tapi berarti gunakan jihad min haitsul fiqh, gunakan jihad min haitsul tauhid, mungkin min haitsul tasawuf. Jadi mungkin jihad artinya dari berbagai segi, tapi kalau segi fikihnya memang sampai hari ini masih berperang. Dikaitkan dengan topik kita, tema kita dalam seminar tadi, dalam muktamar ini, dalam konferensi kita di kampus kita ini, itu tentang Islam moderat. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Imam Syamsi Ali tadi, Islam moderat itu tidak menghapus atau menghilangkan ghirah Islamiyah. Jadi ghirah Islamiyah tetap ada. Jadi kalaupun dia moderat, tapi yang jihad itu tidak hilang. Kalau memang dibutuhkan, seperti yang disampaikan oleh panjang lebar oleh saudara Rehan tadi, kalau memang dibutuhkan, itu jihad itu menjadi kewajiban. Bisa mungkin fardu kifayah atau mungkin fardu ain. Kalau memang perlu diperlukan. Kalau kita lihat sejarah bahwa Nabi itu memang mengadakan jihad, berperang. Dan bahkan beliau langsung beberapa kali peperangan beliau langsung ke medan perang, memimpin peperangan itu. Jadi di dalam Islam jihad dengan makna qital itu bukan hal yang baru sejak zaman dahulu. Tapi hari ini sengaja dipudarkan, sehingga dikaburkan orang karena mungkin pemahaman sebahagian dari kawan-kawan kita, dari saudara kita yang ya beragama Islam juga memahami jihad hanya sekedar berperang, dan berperangnya itu sifatnya person. Seperti yang disebut antara petik itu yang disebut dengan teroris misalnya. Mereka mengatakan di sana ada kemungkaran, lalu mereka maju sendiri, bawa bom sendiri, bawa senjata sendiri. Nah, seperti tidak terorganisir, tidak terkoordinir. Dan jihad-jihad seperti itu terus terang kita tidak bisa mentolerir kalau seperti itu. Kenapa? Karena itu akan menjelekkan Islam itu sendiri. Kalau memang sudah ada syaratnya seperti disampaikan oleh saudara Rehan tadi, kenapa tidak? Ghirah keislaman kita itu harus dimunculkan.
Kenapa tidak? Kita Islam moderat, oke. Islam al-wasati, oke. Tetapi hirah keislaman kita tetap ada. Jadi orang yang Islamnya wasati itu, Islam moderat itu, nasionalismenya bagus, lalu keislamannya juga bagus. Jadi artinya kita di tengah-tengah, khairul umur awsatuha, kita kata para hukama itu. Baik, saudara sekalian, udah lewat jam 3 sore. Menarik apa yang kita bicarakan hari ini. Mungkin ini menjadi awal bagi kita. Setelah ini mungkin kita bicarakan lebih jauh, baik tentang pengajaran bahasa Arab atau tentang jihad. Ini yang sangat menarik sekali kayaknya, jihad. Ya, tapi karena sekarang ada wabah corona, mungkin ini semuanya serba terganggu dan serba ya menjadi tidak lancar. Terakhir ya kita ucapkan syukran katsiran ala ashabil maqalah wa jazakumullah khairal jazaa Ustaz Taufiqul Hadi wa Ustazah Rahimah, Ustazah Devi Aisyah wa kadzalika jami'al masyarikin fi muqaddimatihim al-akh Raihan Ali alladhi qaddama ara'ahu الرائعة في هذا المؤتمر وفي هذه الجلسة المتوازية لمؤتمر لبatu Sangkar الدولي. ونختم إلى هنا ونكتفي إلى هنا ونختم هذا الجلسة بحمد الله. والعفو منكم وإلى اللقاء في جلسة الثانية الأخرى. اللقاء غدا إن شاء الله. هناك الجلسة الرئيسية، هناك جلسة المتوازية إن شاء الله. إلى اللقاء غدا إن شاء الله. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.